মালবাজার মহকুমার পাথরজোড়া এলাকায় একই মঞ্চে জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং পাহাড়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং রবিবার বিকেলে পাথরজোড়ায় শহীদ মেজর দুর্গা মোল্লার মূর্তি উন্মোচন করেন জয়ন্ত রায় এবং বিমল গুরুং। পাথরজোড়ার খয়েরবাড়ি এলাকায় প্রায় 20 ফিট উচ্চতায় দুর্গা মোল্লার মূর্তি উন্মোচন হয়। রবিবার থেকে পাথরজোড়ায় খয়েরবাড়ি মোড়ের পরিবর্তে নতুন নামকরণ হয় দুর্গা মোল্লা মোড়। এদিন রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলেই হাজির হয়েছিলেন এই শহীদ মেজর দুর্গা মোল্লার মূর্তির উন্মোচনে। সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিমল গুরুং বলেন, শহীদ দুর্গা মোল্লা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। ভারতবাসী আজ দুর্গা মোল্লার জন্য গর্বিত। তাই আমাদের দাবি বিভিন্ন এলাকায় এইভাবেই বীর শহীদ দুর্গা মোল্লার মূর্তি তৈরি করা হোক। এদিন বিমল গুরুং বলেন, ভারত সরকারের নরেন্দ্র মোদী দেশের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন, যেমন 370 ধারা বাতিল, 3 তালাক ইস্যু, রাম মন্দির তৈরি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বিষয় অর্থাৎ নেপালি সম্প্রদায়ের জন্য এখনো চিন্তাভাবনা শুরু করেনি নরেন্দ্র মোদীজি। বিমল গুরুং এদিন ডক্টর জয়ন্ত রায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি এমপি হয়ে দিল্লিতে যাবেন, দয়া করে আমাদের দাবি দাওয়াগুলো একটু জানাবেন কেন্দ্র সরকারকে। তিনি আরও বলেন, এবার পাহাড়ে বিজেপির জয় নিশ্চিত। ডক্টর জয়ন্ত রায় বলেন, শহীদ দুর্গা মোল্লা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, ওনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এই মূর্তির উন্মোচন। ওনার জন্য আজ ভারতবাসী গর্বিত। জয়ন্তবাবু বলেন, এর আগে পাহাড়ে বিভিন্ন ইস্যু আমরা সংসদে তুলেছি। আজ বিমল গুরুং যে কথাগুলো বলেছে সে কথাও আগামীতেই সংসদে তুলব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেইলি ডুয়ার্স নিউজ। 5 तारीख का दिन मेजर दुर्गा मोल्ला, शहीद दुर्गा मोल्ला का शालिक जो उद्घाटन है उसमें मेरे को भी बुलाया। बहुत आज खुश हुआ क्योंकि ये पत्थरजोड़ा एरिया में बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। तो आज ये शालिक निर्माण के विषय में तो मैं सभी ऑर्गेनाइज कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे को भी यहाँ आने का मौका दिया। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ये कमेटी का धन्यवाद पात्र हूँ। और संग संग में जो मेजर दुर्गा मोल्ला का जो भारत देश में दिए हुए जो आहुति है उसके लिए मैंने 2 शब्द कह चुका हूँ। इसलिए मैं आने वाला दिन में भी जितना भी ये कमेटी है, कमेटी ने जो मेहनत परिश्रम किया है तो छोटा सा छोटा भेंट मैंने दिया है। और संग में आने वाला दिन में और अच्छा माहौल बनाने के लिए हम उसका साथ में रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आज जयंत रॉय भी यहाँ पर था और थोड़ा मेरा अब जाति के लिए भी मैंने बोला कि हमारा जो जाति के लिए न्याय होना चाहिए। तो कल एमपी बन के जाएगा तब हमारा ऐसा ही बात रह जाएगा। इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि हमारा भी कुछ ना कुछ देखिए, क्योंकि गए देवी जौन बारला को भी हमने बनाया, संग संग में राजू बिष्ट को भी बनाया और कितना बनाए, और हम लोग को भी जाति को उन्मुक्ति करने के लिए काम करना चाहिए। मैं इसी हिसाब से भी थोड़ा सब किया। कितना काम किया आप लोग? तो ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ जाऊँ, जहाँ बैठूँ वहाँ पर तो करेगा ही, चाहे मेरा ऊपर जो भी हो, मैं उसका परवाह नहीं करता हूँ। मेरा जाति का, मेरा कम्युनिटी का भलाई के लिए मैं काम करता हूँ। 110% जीत जाएगा। आप लोग तो बीजेपी के साथ आते हैं। हाँ, तो बंगाल में कमल, चट्टान में कमल का फूल फुलाने वाला आदमी हूँ मैं। हाँ, तो उसका आगे तो नहीं था ना, एक पंचायत का मेंबर भी नहीं था। तो अभी तो 18 हो गया, तो फिर 18 होने के बाद में हम लोग को भूल गया। ऐसा नहीं भूलना चाहिए। एमपी को क्या कुछ बोले आप? नहीं, एमपी को बोले कि आने वाला दिन में हमारा जो है यहाँ का जो डिप्राइव जो हमारा कम्युनिटी है उसके भलाई के लिए काम करना चाहिए। और हमारा जितना भी 1.5 करोड़ गोरखा जाति के एक भलाई जो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है उसका फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए। वीर योद्धा दुर्गा मोल्ला ভারতের স্বতন্ত্র সংগ্রামী, যিনি আমাদের দেশের জন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জন্য জীবন বলিদান করেছিলেন, আত্মবলিদান করেছিলেন। তারই উদ্দেশ্যে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এখানে একটা মূর্তি স্থাপন হলো। একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই মূর্তি স্থাপনে আমাকে ডাকা হয়েছিল, আমি তাই এখানে এসেছি। এবং বিমল গুরুং যেহেতু তিনি গোর্খা সমাজের একজন লিডার, ওনাকেও এখানকার যারা সংস্থা, শালিক যে সংস্থা তারা ডেকেছে, উনিও এসছেন এখানে। কিছু ডিমান্ড তো অলরেডি আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তুলেওছি,
এরপরেও নিশ্চয়ই আগামী দিন আমরা তুলব সেই বিষয়গুলো।